তাহলে কেমন আছো তোমরা? আশা করি ভিডিও থাম্বনেল দেখে বুঝে গেছো আজকের ভিডিও কি নিয়ে হবে। আজকে আমরা সোশ্যাল লাইন থেকে একটি মেয়ে পাঠাবো। বুঝতে পারছো তো কেমনটি মজা হবে। আইডি লেভেল বেশি না, আইডি লেভেল মাত্র 52। এই 52 লেভেলের আইডিতে কি মেয়ে পাঠাবে সেমন কোনো কালেকশন নাই, তা মোটামুটি চলে। চলো যাওয়া যাক সোশ্যাল লাইনটে। চলো গিয়ে আমরা দেখি কেউ পটে কিনা। সোশ্যাল লাইন দিলাম স্টার্ট। তো গাইস চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও অবশ্যই। হ্যাঁ, একটা পাইছি। প্রথমে টিক্স বলে দেই। বলার পরে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, আমার এখানে মাইকটা অফ হয়ে গেছে, এই জন্য আমার ভিপেন লাগবে। এমবিতে চালাচ্ছি তো ভিপেন লাগবে। তা ভিপেন লাগায় অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করার পরে একটা পাই নাই খুঁজে, কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি এরপর যা হয় তেমন দেখা। হ্যালো, আপনি কি ভাইয়া? হ্যালো হ্যালো, আপনি কি ভাইয়া নাকি? হ্যালো 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 হ্যালো। जी हेलो गिरा होया बंदा जमा नीच बल्लिए हेलो हेलो কথা আসে? আপনি কি আমার ডুও পার্টনার হইবেন? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, কথা আসে আমার? हेलो भाई এটা ভাই এই লড়কি बात कर रही है भाई। एक মেয়েটা কথা কয়। হ্যাঁ, এটা ছেড়ে পড়তে পারি কিনা চলো দেখা যায়। দাঁড়ান দাঁড়ান দাঁড়ান, কথা আছে, দাঁড়ান দাঁড়ান। হ্যালো হ্যালো हेलो हेलो भाई आप छेले हो क्या? लड़का छेली के नाम है हमने नेपाली हो क्या? हाँ नेपाली है नेपाली। हाँ, इसलिए तो आपका बात समझ नहीं आ रही थी। आप मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, मेरा वीडियो में साहाଯ୍य करोगे क्या? आप हेल्प करोगे मेरे का? ना 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 हमको कुछ नहीं करना। हेल्प कर दो, हेल्प कर दो, हमको हेल्प कर दो। एक फ्रेंड रिक्वेस्ट दिया है, इसको एक्सेप्ट कर लो। हेल्प कर दो ना, नहीं नहीं कर दो प्लीज, प्लीज कर दो, प्लीज कर दो। मैं आपको डुओ पार्टनर बनाऊंगा। अब बनो क्या मेरे का डुओ पार्टनर? बोलिए, मेरा डुओ पार्टनर बनोगे क्या? तो डुओ डुओ डुओ, वो जो एक साथ खेलते हैं ना, वो उन दोनों को डुओ बोलते हैं। आप होगे क्या मेरा डुओ? ना हो जाओ ना प्लीज, हो जाओ हो जाओ। हमको खेलना नहीं आता है, हम कैसे हम खिला देंगे, ट्राई नहीं करने का। हम दे है ना, आपके लिए है ना। मैं नहीं नहीं, आप आ जाओ आ जाओ। मेरे से फ्रेंड रिक्वेस्ट, मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट ले लो, ले लो। मेरे से फ्रेंड हो जाओ ना, पहले फ्रेंड हो जाओ। नहीं खेलना हेलो बोल रहा हूँ। ना, आप कर लो, आप कर लो। आप बहुत अच्छे इंसान हो ना। आप अपना मार्क का पार करते हो तो मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट ले लो। यही खेलूंगी मैं आपसे, बोल रहा हूँ। खेलने फ्रेंड रिक्वेस्ट ले लो, फ्रेंड रिक्वेस्ट ले लो, इसके बाद वो मैं पटा लेंगे। सही बात करो, नहीं फ्रेंड रिक्वेस्ट कर लो, मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट कर लो भाई। आपके जैसा কেন দিছে ভাই? কিন্না কিন্না ঝামেলা লাগে ভাই। একটা পড়াইছিলাম তাও ভাই পুরো বাইরে হয়ে গেছে। কোনো ঝামেলা নাই, আবার আবার ট্রাই করবো। তো ডুবো বানানোর জন্য অনেক কষ্ট করলাম, অনেক গ্রুপে গেলাম, অনেকের কাছে গেলাম, কিন্তু কেউ তো ডুবো বানালো না। অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পরেও এই আইডি থেকে ধরো একটা ডুয়ো হলো না। আমরা অনেক কষ্ট করেছি কিন্তু ডুয়ো হয় নাই। কি করবো আসলে, পরের ভিডিওতে আমরা অবশ্যই একটি ডুয়ো বানাবো। এবং আজকের জন্য এইটুকুই। অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে তোমরা কেউ ভুলো না। আজকের জন্য বিদায়।